أونا لنا سلا سراويت مزراونا زي ترفقن ناي demobilization قداي مرعيد لاي زحتري وزلهم ناي تحدثو كوميشن زبحال زوصو دبدابي عاوزيو ناب هزو امري انتجريت زقبرو ويكعا وصيوم زصنحو ناب هزو خحوص خلو عبدي دي ارك كاتت خلو انتاي كمالو خمزلوم يو دوكمنتاتهم حيزم كمصو ابينا ارم خمزنور حيزم كمصو بوردان بزوان بدنبي كومبايل تغيرو كمصلهم يم حاتيتهم نيوتهم نايت حدثو كوميشن ناي ايثيوبيا يا حدثو كوميشن غلزو لي افترس نيتري وزلهم حزي حزي ساتهم كم زيول اللهم كم قبروا لهم زول ملأخت المحلافة يكون النسو تمر رح يفلت انت خبركم زلوا ناتي ملأخت حزي عاوزي خكاتات زلوهم بوردان بزوان ريبورت يقبروا ويزل اوكي ناي وردان ناي زوان مررحة اكلا زبهال افغانتا اكلا او حيل اكلا او كمزي برغيد او كمزي كفلت ارز نبرا يتواهيلو فايلو مهدرو بوردا بزوا كومبايل تغيرهم مصلهم انديوم حاتيتهم نيو كرسع زي ول ነገር ስለዘሎ ሕልናይ ኤዚ ዘልዕሎ ዘሎ ሳቶም ኢሎም ዘሎ በነተመራርሓ ብሰደድ ወሰዲዶም ኣለው እዚ ክበሃል ከሎ ደገን ውሽጥን ዘሎ ህዝብና ዝፈርሖ ሓደ ፍርሕሎ ንሱ ኣድሬስ ገብርሞ ናፍታናተይ ሓሳብ ክምለስ ደገን ውሽጥን ዘሎ ህዝብና እንታይ እዩ ዝብል ኦኬ ዲዲአር ይፍጽም ኣለው ዲዲአር መፍጻሞም ሰራዊትና ከፍርሱ ብዘለዎም ድሌት እዮም ዝሰፍርዎ ዝመዝንዎ እሞ ሰራዊትና ኣብ ሓደጋ ደይኣቱን ኣይፈርሰና እንዶ ዝብል ሕቶ የቕርብ ህዝቢ ቅኑዕ ሕቶ እዩ ንምንታይ ሰራዊት ትግራይ ዋሕስሉና ትግራይ ዋሕስ ሰላም ትግራይ ስለ ዝኾነ ሰላም ትግራይ እንታይ ተረጋገፀ ህሉና ህዝብና እንታይ ተረጋገፀ መሬትና እንታይ ተመለሰ ተመዛባል እንታይ ተመለሰ ትግራይ ዘለዋ ስጋት ብየማን ብፀጋምን ዘለዋ ስጋት እንታይ ተዓለየ ከይፈርስ ካብ ዘለዎ ድሌት እዩ ናተይ ድሌት ናይ ከማይ ዝበሉ ድሌት ከዓ ካብዝን ላዕሉውን እዩ ትግራይ ነፃ ሃገር ክትከውን ስለ ዝደልያ ኣብ ልዕልታ በብግዚኡ ከም ሃንዛ እንዳቀርመመት ትወስዳ እትበልዓ ትጭፍጭፋ ዓዲ ኣብዙ ክትነብር ስለ ዘይደልያ ሰራዊት ትግራይ ዘመናዊ ዝኾነ بكل مراي استدالو دلو زخانة سراويت كلوا سلا زدل تعدي كفرس يقولون بهالي اتقالي اونكم ايو زبل امنة اللني كومو زي كون انتانيرو بدنبي كال اي سالساي حسابوه زلنا اللغة انا رأيوه ازي اتسقات خكليو جن تسقبر زلو كومو نابسقات زبصحنا خوون يغلن زبل امنة اللني انت خوين غعا ماليسكم حسابوه مو نابسقات كينعاتو قبرو زبل مالختاي كحلف ነገር ግን እቲ ሕዚ ዲሞቢላይዜሽን ዝብልዎ ዘለው ወይ ዲዲአር ክንፈጽም ኢና ዝብልዎ ዘለው ናይ ተሓድሶ ኮሚሽን ናብ ተሓድሶ ክንእትዎም ኢናቶም ተመለሱ ቶም ብዲዲአር ተመለሱ ናብ ተሓድሶ ክንእትዎም ኢና ዝብሉ ዘለው ኣብ ዲዲአርን ኣብቲ ናይ ተሓድሶን ብዘይ ቅድስ ተሓድሶ እንታይ ከም ዝኾን ንፈልጦ እንዲና ናብ ተሓድሶ ኢሎም እትዮም ኢትዮጵያ ሽቲቶም ከውጽዎም እዮም ዝደልዩ ተጋሩ ግን ስለ ዝኾኑ ዝበጽሐና ጨፍጫፍ ረአዩ ዝኸፈልናዮ ዋጋ ረአዩ ካባኹም ካብ ተጋደልቲ ትግራይ ንላዕሊ እቶም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝበጽሐ ጸገም ዝፈልጦ ሰብ የለን ለዚ እዚ ዝረአዩን እዚ ዝፈልጡን ተጋደልቲ ኢትዮጵያ ሽቲቶም ያኽሰድዎም ንዝደልዩ ሸርሐኛታት ተለይሎም ይርድእዎምን ዝብል ሓሳብ ስለ ዘይብለይ ኣይፈርሓሉን ግን ምርኣይ ድላይ متقوى مدلاي بخال اي من قدي دي دي ار كفصم كله ابزانا يحز مخاته تساتف كله حنت معلتي تساتف كلت معلتي تساتف كي تقدفوا حدرا مرحتي او ورد هلو طابي هلو باسي هلهم يهلهم كوم سبعوني ناي سبهرندي كلز بال حوق يمن سلاز نبره يترف يلزوسن دنقرو مرحي يسانن حبا اب حد قبال كي تقبروا صليها اللغا يهلغا بزي قدس زمصكا مخته زمصكا ጨፍጫፍ حبير كمكيت كان ديها حنت معلتي قادل كلت معلتي قادل كمتن بتعم زخوننا يندبداب بيتات
اسكع كندزيو صريحو كاب كندزي معلتكن سليمو زبل دبدابي يصحفوا نيرم غلغليو صباح نغو تمليس كان تري اسد نزحلف غزي نزحلف مكرا زي يحلف نجر كيتسرحو حاضر ابلكم زيو ناتاي مغري هاي مالتيو ملشالو ملشا تغرالاي DDR مالت عب سراويت تطرنيفو سراويت تباهل طرح يكونن ملشا بملشانت توديبو تقاليسي ابزا ما خته زنبره كله بعهدو توديبو زقالس زنبره كله اب DDR كساتف كللو سومني قالس كلتا سومني قالس بزي يقدس كحصا زدلي حزبي زلنا حزب تግራይ كحص كوينا انصعر زله ኤርትራ صمدو إلى مصنا خلا اوكي ازي يحطنا عيلنا كوينا نخد زلنا ኤርትራ ውን ክትክሕሳን ትግራይ ንህዝብ ትግራይ ክትክሕሶ ኢትዮጵያ ውን ንህዝብ ትግራይ ክትክሕሶ መሰል ዓርሶ ውሳነ ውን ከረጋግጽ እንዲና ንኸድ ዘለና ኩሉ ክሓሰልና ይድላይና ግን ተሓንቲ ተሕቶ ናይ DDR ኣብ ቃልሲ ዝነበረ ዲሞብላይዝ ክንገብሮ ስለንደሊ ሪኢንተግሬት ክንገብሮ ናብ ህዝቡ ውን ስለንደሊ እዚ ክንገብርስ ቆፂርኩም ሃውና እንዲም ዝብሉ ዘለዉ እዚኣ ትብልታ ደብዳቤ ከይትገድፍዎም ምልሻ ከይትገድፉ ክርቢት ከይትገድፉ ኣብ ቃልሲ ዝተሳተፈ ኩሉ ናብቲ ተሃድሶ ይእቶ ተሳተፈ ኩሉ ተመለሰ ማለት እዩ ገንዘብ ስለ ዘለዎ መጠቅም ስለ ዘለዎ ተጋዳላይና ናው ኸይድ ኣይኮነን ተዝዓሽሕ ቅርሺ ኣይኮናን DDR ንሕና ታይና ክንሓስብ ዘለና ክልተ ነገር እቶ ተመለሰ ትምልሻውን ናብ ማሕረሱ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ግን ኣብ DDR ክካተት ኣለዎ ኩሉ ሓደ እዚ ስለዚ ናይ DDR ተስዓት ኹን 100 ትኹን ክትበዝሓልና ኢና እንደሊ ክንሰርሓላ ኢና ዓለም ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩርና ዓለም ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኣጋጢሙ DDR ክፍጸም ከሎ ዝረኸብዎ ቶም ተቃለስቶም ዝረኸብዎ ናህና እውን ክረኽቡ ኢና እንደሊ ነዚ ንቃለስ ኩልና ሓደ እዚ ንሓስ ስለዚ ነዚ ተቃሊስና ተገንዘቦም እውን ክውስኽ እቱ ዝመፁሉ ከባቢ እውን ትምምሕዳር ነዚ ፈሊጡ መሬት ክህቦም ንዑ መስርሕ ከዓ መንግስቲ ከምፅእ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ምስ ናይ ዩናይትድ ኔሽን እዚው ሕጊ ዓለም ዝፈልጦ ይዛረብ ዘሎ ሕጊ ዓለም ዝድግፎ ይዛረብ ዘሎ ዩናይትድ ኔሽን ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ነዚኦም ክትክሕሶም ከተደራጅዎም ናይ ግድን እዩ እዚ ክንቃለሰሉ ኣለና መንግስትናን ኢሊት ዝበሃል ኩሉ ተሓባቢሩ እዚ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ይወስኽ ግን ኩሎም ይሳተፉ ሓደ እዚ ቁፅሪ 2 እቶም ሕዝውን ኣክቲቭ ፐርሶኔል ኮይኖም ናይ ትግራይ ውሕስና ዘረጋግፁ ተጋደልትና ከመይ ጌርና ኢና ታቴት ዓሽሕስ ንኣብነት ማለት 90 ነኽረኽቦ ይኮነን ዝብል ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ ደሞዝ ሃልይዎም ደሞዝ ዘለዎ ትግራይ ዝሕሉ ዘመናዊ ሰራዊት ዘመናዊ ወታደር ክህልወና ክንገብረሉ ንኽእለሉ መንገዲ ኣየና ኢልና ንድለ ሰራዊት ኢኻ እሞ ዝመፀልካ ቅጫ ዝመፀልካ ስቃጥላ በሊዕኻ ሕደረይ ትብሎም ሰቢን እሱ እውን ቤተሰብ ኣለዎ ሓዳር ኣለዎ ደቁ ኣለዎ ገና መናእሰይ ከዓ ክወልዱ ክዘምዱ ይደልዮም ነዚ ክነመቻችዎ ዝግባአና ንሕና ጌርካ ከመይ ጌርካ እዩ ዝመቻችዎ እንድሕር ትኽእልዎ ኮንኩም ኪድዎ እንተዘይ ትኽእልዎ ክንሕግዘኩም ተመኩሮ ዓለም ክንግብጥ ንሱ እውን ጌርናልኩም ዘይትኽእሉ እንተኾንኩም ከዓ ንዝኽእሉ ሃብዎም ምምሕዳር ምዃን ዓዲ ምምሕዳር ህዝቢ ምምሕዳር ክእለት ይሓትት ሌጋሲኻ በላሽኻ ካብ ትኸይድ ንዝኽእል ሃቦ ባህል እያ ተኽኢልኩም ክንሕግዘኩም ኢና በዓልኩም እውን ስርሑ እዚኣ ጌርና ሰራዊትና በዓል ደሞዝ ሰራዊት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ቀሊል እኮ እዩ ተንትካላትና ናልባሽ ፀኒሖም ክመፅና ኢፈርት ጉዳይ ኢፈርት بدمن بعصمن حزب تግራይ استقاقمت يا مع تكالات اللوا منسي تግራይ كله ክትቀጽር ትኽእል እያ ኦኬ ስራሕ ክትፈጥረሉ ትኽእል እያ ካውን ላዕሊ ኢንቨስተር ፍሬንድሊ ዝኾነ ፖሊሲ ነውፅእ ኢለ ቀዳማይ ዘቕረብክዎን እዩ ኢንቨስተራት እንዳኣትዮም መናእሰይና ናብኡ ኣትዮም ፀገም የብልና ናይ ስራሕ ዕድል ማለት እዩ ድሕሪኡ ኸ ናይ ኢፈርት ኣታዊ ክንደይ ፐርሰንት ንሰራዊት
ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ዝገብር ክንደይ ፐርሰንት ንሰራዊት ኣብ ደገ ዘሎ ማሕበረሰብና ክንደይ ፐርሰንት ንሰራዊት እዚ ጌርካ ዋፂኻ ንሰራዊት ደሞዝ በብግዚኡ እናውፃኻ ሃቦ ይኮነናተይ ተወሰነ ግዜ ይጠገም እቲ ሰራዊት ግን ናይ ባዕሉ ትካላት ዘለውኦ ኣብዚ ዓዲ ከምሎ ናይ ባዕሉ ትካላት ዘለውኦ ናይ ሰራዊት ባዕሉ ዝውንኖ ደሞዝ ዝኸፍለሉ ንሰራዊቱ ከም ዝበለ ዝደልደለ ትካላት ዝወነነ ሕገ መንግስቲ ዘኽብር ገለልተኛ ሰራዊት ይህልወና ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ይስራሕ እዚ እስኪ ቶም ሰብ ተመክሮ ኮኒ ጀነራል ክንፈው እኒሄ ምስ ዝሰርሑ ዝነበረው እኒሄው ኣብ ትግራይ ሓደ ሜቴክ ክንሰርሕ ይንኽእል እንዲና ከምታ ዝበልክዋ ዋፂና ይፈርቲ እውን ተዋፅእ መንግስቲ ሰራሕተኛ እውን የዋፅእ እቲ ዝቕፀረብ ትካላት እውን የዋፅእ ኢንቨስተራት እውን የዋፅኡ ደገን ውሽጥን ዘሎ ህዝብና እውን የዋፅእ ትካል ይመስረት እንታይ ዓይነት ትካል ነቲ ሰራዊት ክኽእሎ ዝኽእል እንተኮይኑ ንደገ እውን እንዳኸደ ናብ ካሊእ እውን እንዳኸደ ዝሰርሕ ኣብዚ ዓዲ እንታይ ገይሮም መስለኩም ሰራዊትና ክወስዶ ዘለዎ ካብዚ ዓዲ ኣነ ከም ዝበሉ ክግብጥ ይደልየ ከም ዝበሉ ፅሑፋት እናሰነድኩ ንሰራዊት ክህብ ይደልየ ካልኦት እውን ከምኡ ይሃቡ ንሕና ውሕጅ መፅኡ ከባቢና እዚ ኣነ ዘለኹሉ ስቱድዮ እውን ተጥለቕሊቑ ነይሩ መዓት ኮምፒውተራት ወሲዱልና እዩ ውሕጅ ተስታውሲኹም 222 ብፈረንጂ ማለት እዩ ስኸጋጥመና ከሎ እቲ ካውንስል ትምምሕዳር ናይ ዝኸተማን ሰራዊትን ተዘራሪቦም ሰራዊት የውፅና ብሄሊኮፕተር ብቦት እናገበረ ብጀልባን ብሄሊኮፕተርን ዘውፃና ሰራዊት እዩ ሰራዊት ጀልባ ኣለዎ ውሕጅ ከም ዝመፅእ ይፈልጥ እዩ ናይ ባርዕ መከላኸሊ ባርዕ ዘጥፋኣ ኣየራትን ቦጣትን ኣለዎ ባርዕ ከም ዝመፅእ ኣብዚ ዓዲ ይፍለጥ እዩ ሄሊኮፕተራት ኣለዎ ሄሊኮፕተራት ንብዙሕ ጥቕሚ ዝውዕላ ንሰብ ከምዚ እውን ናብ ውሕጅ ከምዝኣተወ ዘውፃ ሰራዊት ዝውንኖ ትካል እዩ እዚ ካውንስል ትምምሕዳር ናይ እዚ ከተማ ነቲ ካውንስል ገንዘብ ከፊሉ ሰራዊት እዚ ዓይነት ስራሕቲ ተግቢሩ ኣውፂና ንኩልና ሓደ ሰብ ጥራሕ ይሞይቱ በዙ እታ ከተማ ብሙሉ ኣብ ተዋሓጠትሉ ግዜ ማለት ሰራዊት ኣውፂዎ ተረባሪቡ ገንዘብ ረኺቡ ገንዘብ ሰሪሖም ካብዚ ዓዲ እውን ማለት ካብዚ ንላዕሊ ባርዕ ከጋጥም ከሎ ኣብ ካልኦት ዓድታት ኣብዚ ጎረቤት ዘለዋ እስካዕ ኢንዶኔዥያ ውሕጅ እንተጋጢሙ እውን ድጋፍ እንድሕር ኣድልዩ ንኣውስትራልያ ተደዊሉ ናይ ኣውስትራልያ ሚሊተሪ ከይዶ ኣብዚ ከባቢ ስራሕ ይሰርሕ ካልኦት ትካላት እውን ኣለዎ ንሕና ከምኡ ክንገብር ንኽእል ዶ እዩ ንኽእል ኢና ናይ መጀመርያ ኢኒሻል ኢንቨስትመንት ጥራሕ እዩ ዘድሊ እሱ እውን ብልቃሕ ወይ ከዓ ብድጋፍ ክተምፅኦ ትኽእል ኢኻ ካብ ካሊእ ይከኣል እየ እቶም ሰብ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ክንገብሮ ከዓ ኣለና እዚ ጌርና ከምዚኦም ዝበሉ ትካላት ዝወነነ ሰራዊት ናይ ሰራዊት ደሞዝ ዝኸፍል እንድሕር ዘይሃልዩ ብመንግስቲ ዝተወሰነ ዝድጎም ብጣዕሚ ብርቱዕ ሰራዊት ምስ ዝኸውን ካብኡ ላዕሊ እውን ክንከድ ንኽእል ኢና ኣላይስ ነፍሪ ከመይ ከም ግብፂ ዝበሉ ከምቲ ናይ ግብፂ ተመክሮ ማለት እዩ ግብፂ ኣላይና ትኾነ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ክትኮን ትኽእል ዘይክትኮን ትኽእል ንሱ ከም ጥቕምና ግብፂ 4 ቢልዮን ዶላር بعمت بدقاف ناي قبص ميليتري 4 بليون دولار بعمت كأمريكا يركب نمنتاي ملافنت ناي أمريكا سلزغونت ني إسرائيل سلتحلو تلاين نجيركم نيرا خا أمريكا نا إسرائيل كا إسرائيل نا قبص خا قبصي سكع إيرترا بونز بصحة قبص ني إيرترا التدقفلو ناي على ربح سلزلوي إيرترا نخيتنكا بأمريكا بويسترن سكيتنكا حلاويتا قبصيا قليل يكون مهقدف السرحو كله قدا قد ندا سرحو هلا زينكا كومزي عينت بوليتيكا ورخب سلازلوي تميليتري كن توسيدنايو كومزي دغاف كركب يخلي بطعم برتع كافت قرنا افريكا فولي تمكرو زلوو فولي كእለት زلوو سلازخونه ازي حزي نعداغا نوصايو نشطو تتمكرو تخولزي تخولو ناي وشتنا جن اتن سب ربحا نعنا ربيحن نعن ونربحلو ممصاي كالي سراويت كوم زبلز دلدل سراويت يحلوا تግራይ ባህሊ ኣነ ከምኡ ከም ዝኸውን ይጠራጠርን ታናይ ዲሞቢላይዜሽን ትበሃል ግን ከምታ ዝበልኩዋ ንምንታይ 5 ቅርሺ ዘይትኾን ምልሽኡ
ካልኡ ኩሉ ሰሙን ይሳተፍ ክልተ ሰሙን ይሳተፍ ብዘይግዲ ሰብ ተቃልሲ ክረኽባ ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና እዚ ብደንቢ ተጠንቂቕና ክንሰርሖ ዘለና እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ